Oy, baby gandang lari for 3 points. Ay, dapat to. Si nanay nagtakas. Dapat to ka talaga sumama. Dokon eh. Oy, Pepay. Si Pepay, ganala sa bula. Pipay, ay, nagkawin sa kiyang kabuhok. Ipasa. Nasa kayo, ay, wala nakita ang pasahan. Sa gusto ko magpapasang raffle, may raffle pang may nabilin. Ay, still by Mayan, for 2 points. Ay, Makaagaw si Marian. makaagaw ka Marian, ha? Oy, grabe. Ang kamot nga mo ginayabas na agad-agad. Oy, hindi mo kaya haway pa sa buhok. Oy, what a back pass. Behind the back pass, pass 2. Baby ka na rin, rebound. May Anuela, pinasa. Ay, still by 1. Ay, 2 points by Juliana. Juliana, rin ka diyaw. Di bayaan mo to si Paulo Abilino? Oy, Marian. Ano si Marian? Ay, still by Pipay. Wala. Rebound. Ni Raul. Oy, Raul. Matunok. Ay, bebe gandang hari. Layup. Short. Substitution. Nako, boss Ron. Ay, pinas. Oy, ari si Poga. Si Guapa niya, Guapa. Hindi na si Pogi, Guapa na siya subong. Grabe ito. Daw gago. Ano siya ba? Masumba. Matapos ka nun ni basket, masumba pag kita ko. Oy, layo. Kari, Rich. Grabe. Oy, ari na ka idol ko. Oy, ganun sulok. Oy, nagtira. Carlos. Grabe, idol ko niyang gayog-uyog nyo. O si Baby, nag-dribble man o. Oh, ari naman siya. Oh. Siya yan to gago. Ay, Christina! Points! Grabe si Christina doon. Huwag na siya. Ano pa si, ano? 2 points lang, 2 points. Are na si, ano? On! What's up? 6 minutes and 59 seconds. Tingting ang balas nun, Ron. Ladra na. Oh. Ang abs tada. Mari na si Christina. Pinasa kay... Ang wala. Rebound ni Raul. Raul. Nagkimpay-kimpay. Naglimon si Raul. Oh, si Raul. Si Raul. Right. 2 points by Raul. Ay, nagtuwan-tuwan pa. Ay, still by baby. Ay! Pasabuli. Oh, pasabuli. Oh, ay! Rebound. Ay, gaba ni siya nag-rebound. Ay, sabi mo, mas-nail mo ba? Oh, ala. Oh, why na? Counted na ni Christina. Grabe si Christina, oh. Bulak-bulak yung bayo. O si Putput o. Di Christmas party niya to. Oh, yari naman si Raul. Pinasa. Ay, ay. Correct na na. Ay, abi mo makantet. Nakuha ni Marian. Marian, pinasa kay Christina. Christina. Ay, palabi ko eh. Tira, wala. O si Guapa nagtira, wala. Matapal ay Putput. Put-put. Hari na naman si Bibi Gandang Hari. Wala. Oy, na-rebound naman. Sino ni Sayan, Dok? Sige naman. Grabe nga ngalan ba? Hindi, Jorg. Ay, gali. Huli na tribol. Ayan eh. May talent, may talent. Ay, ay, dito. Ay.
Oy, dugaraning ka lang ba? Oy, nakagaw din ba yan? Oy, Christina. 2 points by Christina. Ay, grabe. Ilabula, pero ginabantayan niya pa. Oh. Ano ka mga ka-ex? Baby ka ng hari for 3. Wala. Oy, sabi pot, pinasa kay. Oy, baby ka ng hari, 2 points. Ano? Doon nabunaan ka ba? Oh, Christina! 2 points! Sorry, giniwala-hulan pa. 4 minutes and 15 seconds. Ari na naman si Bibigan ng Hari. Binasa kay P5. Wala, rebound. Nikis naman. Pinasaya si mga lang. Nainot lang ito, kalaingit. Ay, Magandang hari. Ari na naman si Bibigan ng Hari. Pinasa. Oy, gipay-pay pa. Ay, gipay-pay pa. Oh. No.